अमरनाथ की अमर यात्रा करता है किस्मत वाला। अद्भुत गुफा विशाल निराली नर दरवाजा न ताला। दुर्जय है घटी रास्ता है कठिन बस चलते जाना रे। बम बम के लगाना रे। दुर्जय है घटी रास्ता है कठिन बस चलते जाना रे। जय जय बम बम के लगाना रे। चल अमरनाथ चल अमरनाथ चल अमरनाथ प्यारे। बम बम के लगाना रे। बोलो शंकर भगवान महादेव की जय। बोलो बाबा শ্রী অমরনাথ জি কি জয়। 2025 সালের অমরনাথ যাত্রা খুব শীঘ্রই চালু হতে চলেছে। সম্ভবত সামনের জুলাই মাস থেকেই এর যাত্রা শুরু হবে এবং খুব শীঘ্রই এর সমস্ত আপডেট পাওয়া যাবে। আমরা গিয়েছিলাম 2024 সালে। কিভাবে গেছিলাম, কোথায় থেকেছিলাম, পুরো যাত্রাপথের বর্ণনা নিয়ে সামনেই আমার সম্পূর্ণ ভিডিও আপলোড করব। সবাই দেখবেন, সঙ্গে থাকবেন, আশা করি ভালো লাগবে। খুব শীঘ্রই আসতে চলেছে শ্রী অমরনাথজির 2024-এর ভিডিও।